Slingan, na-trap ako. Atin na to for sure. EF nyo lang yan, kuwag nyo trap. Basag na to for sure. Def mo, Def. Slingan, hindi uso Akin tagal. yan, crush akong RO bay. Sige lang, defend lang, balik lang agad. Atin na to, sure na to. Def, Oh, dali, defend lang. Slingan, na-trap. Paja, Oh, please. grabe yung crit dito. Paja, Papunta, please. Menloden. Cute, Paja, cute. Papunta dyan, Ruby. EF nyo agad, please. EF nyo agad yung mga monk. Baka mamamamatay. May monk dyan, paki-ano. Iloy. Naka-invite yan. Gago. Mga monk, men. Wala. Masakit na, nag-GC, masakit. LP sa M. Kaya mabuha ka niya Status cute, status cute. Yung bard, yung monk, may monk dito, EF ng EF. Emons, naka-inviter. Status cute, Ang tagal mabasag po. Skill, Doom, skill. Fire play. LP ha, LP. Ang LP, tanggalin ang LP please. Devo. Sex, dito. Be. Pa-status, nasa-stun ako. Pa-status, lagi may Mike, kunin mo yung LP please. Ang LP kunin nyo. Status Sana cute. ba yung Devo bard dyan, Devo natin? Bard natin. Kunin nyo LP please. Tanggal daw Back yung Fritz. LP. Shit, lagi ako nasa Wala stun, naman man. Ma'am, yung si sank Fritz, dyan ma'am. pwede yung walang LP. Wala Kunin nyo mag-sank LP kaya para pwede ragway LP. makadiskarte ko. Tanggalin nyo yung LP para makuha Patayin ng nyo agad wizard. yung dancer, men. Uy, Nagsustun kunin lagi. nyo LP please. Ako. Ang kuwag na ko. Uy, gamit. Patay ko. Status cute. Yes! Nice. Defend. Come here, def. Loki Nice, and nice. Mag mo Loki ana traps, ako. Loki traps. Diha na lang ko invite susunod sa guild, sa Ajit. Dili mga-invite sa asod. Okay. Kasi Mag-wizard ako. Mag-wizard ako. Unsa man mag-wizard ko mag. Tagay-inviter si Jan para ma-invite. Pag-wizard. Bitaw. Bake one. Mag-wizard.